O yan. Video na to. Oo. Ayan. O, doon ka. Asan ka na? Saan ka na? Dali, doon. Dati ka din! Dati kalungan! Ay, ano? May auto exposure, may ganito? Okay lang ito? Nagbibidyo to? Anong pipindutin ko? Teka. Yung X. X. X ulit. Ayan. Game. 1. Lulubog ka ha? Lubog mo na, Jen! Pwesto ka na! Sige. Teka. Mga 2 seconds mula dito lang sa gitna. 3 seconds ha? Paglubog ko. 1, 2, 3. Okay na, play na. Ay, bakit gano'n nag-auto exposure? In-check. Check. Pero na-record yun. Oo, na-record. Naka-record pa.